The reason He has given us His Word is so that we can understand the nature of God. Ang hinungdan nganong iyang gihatag ang iyahang mga pulong aron sa ingon nga atong mahisabtan ang iyang kinaiyahan. Christian life is not a struggle. Kaya ang Kristohanon nga kinabuhi dili baya ingon nga libog o hasol, It's a joy. kalipay, It's an experience kasinatian of walking with Almighty God. nga makiglakaw diha sa labing gamhanan nga Dios. Walking as friends. Magkinabuhi o maglakaw ingon nga managhigalaay. But what happens? We make it into a religion Apan unsay nahitabo atong ginahimo kini nga relihiyon with many do's and don'ts. sa kadaghan nga mga pwede himuon og dili. We put in some rules and regulations. Atong ginabutangan og mga pamalaod. You have to come to church, Kinahanglan nga moadto kag simbahan, give your offerings, hatag ka sa imong opiring, read your Bible, basa kag Biblia, pray, ampo, and slowly we have made it into a religion. og nga hinay-hinay nga nahimo ng relihiyon. That's why the joy of Christian life is gone. Mao na nga ang kalipay sa Kristohanong kinabuhi nahanaw. So the believers are satisfied just doing some formalities. Mao na nga ang mga magtotoo na tagbaw na lang sa ingon ana nga mga pamaagi. Just like what the Catholic people do, we also do. Kung unsay ginahimo sa mga daw samara sa ginahimo sa mga Katolikong mga tao, mao sa ang atong mga ginahimo. Just like the Muslims do, we also do. Sama sa mga ginahimo sa mga Muslim, maura managsama ra pod. And believers think, they are made to think by doing this, it is okay. O ang nagahuna-huna ang mga magtotoo nga sa pagbuhat sa ingon ani, gusto na. Go to church. Matog simbahan, Accept the Lord as your Savior. dawaton ang Dios ingon nga manluluwas, Then what is next? nya unsay sunod? Take water baptism. Moadto sa pagbautismo sa tubig. And after that, Nya tapos niya na speak in unknown tongues. magsulti na sa lain-lain pinulungan. And what next? Nya unsay sunod? Holy Communion. Pagpangumunyon. Anything else? Napabaylain pa? Anything else? Aduna pa baylain. Just these things. Kinalang mga butanga. What all a person has to do? Unsa may angayang buhaton sa usa ka tawo? Accept Jesus as Savior. Dawaton si Jesus ingon nga manlulubos. Number 2, Ikaduha, baptize in water. magpabautismo sa tubig. Number 3, Ikatulo, speak in tongues. magsulti sa lain-lain pinulungan. Number 4, Ikaupat, Holy Communion. balaan nga pangumunyon. Anything else? Aduna pa baylain pa? Give your tithes Hatag imo ikapulo. or give your offering. O ihatag ang imong mga halad. Come to church. Adto sa simbahan. Anything else? Aduna pa baylain? And that's what the believers do. Mo na ginahimo sa mga magtotoo. And we also are happy. Unya kita usab malipayon. But where is that relationship? Apan diin ni ana ang relasyon. We have all formalities. Nakakita ni anang mga formalidad. But where is that relationship? Apan hain diha ang relasyon. To make you understand, simple example. Aron sa ingon nga imong masabtan, anay simple nga halimbawa. The husband and wife are there. Managtiayon, banag asawa, na diha. They live together. Gapuyo sila, The wife washes clothes, ang asawa manglabas mga biste, cooks food, maglutog pagkaon, children are there. ang mga kabataan naapod. And we think that is enough. Unya, gahuna-huna ta nga, igo na. But they don't talk. Pero wala sila panag-istoryahanay. They are not on talking terms. Wa gid gani sila panag-istoryahanay. Hilo na kayo. So that's the same tragedy with majority of Christians. Maunay samang trahedya nga nagapanghitabo karon sa mga Kristohanon. No importance to relationship. Walay importansya diha sa relasyon. Christian life it's not a religion, it's a relationship with the Creator God. Ang Kristohanong kinabuhi dili nagahisgot og relihiyon kundi relasyon diha sa Dios. There are no do's and don'ts. Naay mga ayaw og dili. It's a love relationship Panaghigugmaay nga relasyon. where you love. Nga diin ka muhigugma. God loves,
Ang Dios mahigugma, and the believer also loves the Lord. o ang mga magtutuusab kinahanglan mahigugma sa Dios. How does he show his love? Paano niya ipakita ang iyang gugma? Not by singing some songs, Dili pinaagis pag-awit og mga alawiton, but walking according to God's will. apan sumala sa paglakaw o pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. Many times we are dry in our Christian life Daghang higayon nga uga kaayo atong Kristohanong kinabuhi. because we don't give importance to that relationship. Tungod kay ang hinungdan wala man gud gihatagan og importansya kana ang maong relasyon. As ministers, Ingon nga mga magbubuhat, our responsibility is to make sure that the believers have that close relationship with God. ang atong responsibilidad mao nga paniguroon nga kanang magtutuoha aduna gayoy pakigsuod sa relasyon sa Dios. That's what we are supposed to see. Mao nay angayan o kinahanglan natong pagalantawon. But we don't give focus to that Apan tungod kay wala man gud tagahatag og focus ni ana. because Tungod I too don't have a relationship with God. kay ako manggani wala man po'y relasyon diya sa Ginoo. I am myself struggling. Kay ako mismo sa akong kaugalingon nahasol. Now for example, Halimbawa, now we have to write notes. karon kinahanglan nga musulat og mga notes. For many people, it's a struggle. Alang sa mga daghang tao, kanang kayo hasol kayo. You do it even though you don't want to do it. Mapugos kag himo bisag tuog di nimo gusto unta. See, how come that has become a struggle? Paano na nahitabo nga nahimo ng hasol? Because somewhere you have lost that relationship. Tungod kay sa milabay manggod nawala ang imong relasyon. Because you have been attracted by many other things. Tungod kay nahimo bitaw nga na-attract sa ubang mga butang. We are chosen to prepare a chaste virgin. Kita gipili aron sa ingon sa pagpreparar ni anang pangasaw-unon ingon nga ulay o birhen. But what has happened? I am interested in many other people other than my bridegroom. Apan unsa nahitabo? I am interested in other men rather than my bridegroom. Interesado pa man gud sa laing tao kaysa pangasaw-unon. That's why I am not eager about my Christian life. Mao nang dili ko maikagon may tungod sa akong Kristohanong kinabuhi. Therefore, there is a contradiction in my life. Mao nang naay kontradiksyon sa akong kinabuhi, balabag ba? I say something, Musulti ko mga pulong, but I do something else. pero nagabuhat sa kog lain. For example, Sa halimbawa lang, when our beloved ones die, mausa ka hinigugma mamatay. when are we supposed to bury? Diin man angay nga ilubong. When are we supposed to bury? Asa man siya angay ilubong. When does a Muslim bury? Ang Muslim, hain man ilubong. Kanusat? How many days does he keep the dead body? Pila man kaadlaw nga ilahang lamayan ang patayng lawas. 24 hours. You have to bury. Even in the hospital, when they know that a Muslim has died, they have to rush. Kay bisan pag mamatay na sa hospital, unya mabalaan nila nga namatay ay magdalig gyud na sila aron ilang kwaon. But when a Christian dies, Pero kung ang Kristohanon mamatay, 7 days, 9 days. why 7 days? ngano man nga 9 days pa. Sometimes 9 days. How many days? pila ka adlaw lamayan. Why? Ngano man The soul will come back? You are a Christian. Kristohanon man. The Muslim doesn't have relatives. Ang Muslim ba walay pamilya? It's only we who have relatives. Kita rabay na ay pamilya? They don't have relatives. Wala ba sila ay pamilya? So what does the world say? Eh unsa may ginaingon sa kalibutan? You yourself are a contradiction. Ang imo ra mismong kaugalingon maoy ga contradict o gabalabag. You say something, but your actions say something else. Gasulti ka ng pulunga pero ang imong binuhatan lahi. Is it true?
Tinuod? Why? Ngano man? Why that contradiction? Ngano man na? Nga nahitabo man na? Nga nahimo mang nagkontrahanay. That means the Bible has no place. Tungod kay nagpasabot nga ang Biblia way luna. So what the people do, you will also do. Ang unang unsay ginahimo sa ubang tao, imo sang ginahimo. So if you do what the people do, Mo na nga kung imong buhaton unsay ginahimo sa tao, mga ubang tao, what does it mean? unsa may buot pasabot ni ana. Where they are going, you are also going. Kung asa sila paingon, didto sad ka paingon. No change. Way kalaginan. Because that's what the people do. Tungod kay mo man ay ginahimo sa mga katawhan, You also do that. imo man sang ginahimo. The Bible says, Sumalak pas Biblia, when a person's, for a Christian, it is not death, it is sleep. alang sa mga Kristohanon, dili kamatayon, dili natulog ra. Is it true? Then what do you keep with the body? Nga nganong mang imuha man gyud ng taguan ug dugay panahon ng lawasang patay na. 7 days. Kaadlaw, What does that mean? sa may buot pasabot. That person has already gone to hell. Kay kanang tawhana, tuanak impyerno. That's what your action is saying. Uy, maunay ginapadayag sa buhat. That's the reason you kept the body so many days. Oo na, nga, oy, hinungdan, ngano nga, dugay kay ilubog. You don't want to leave that body. Kay, di mo gusto mubiya ng lawasan na. You should have kept it at home. Dito na lang, dito, taguan sa balay. You should have not taken it to the cemetery. You should have buried it in the bedroom itself. Di na lang na nimo kinahanglang dadon pag ilubong sementeryo, dito na lang na sa inyong kwarto ilubong. Because you keep the body. Tungod kay imo mang taguan. I'm just giving you an example. Sample lang. We are ready to do what the world do. Andam tas pagbuhat unsay ginahimo sa kalibutan. Is it true? So that's where I have to draw a line. Mo na hinungdan nga kinahanglan na agyoy linya. Should I do what the world does? Kinahanglan ko bang himuon unsay ginahimo sa kalibutan? Or shall I do what my faith says? O angayan ko bang himuon unsay ginasulti sa akong pagtuo? This is something that we don't like. Mo ni nga dili nato nahigustuhan. We don't want to change. Kay di nato gustong magbag-o. It's not only here in India also, they keep the body for a few days. Dili lamang na dinhi nahitabo dito po sa India maong gihapon. Till all the near and dear ones come. Ang mga paryente lang mutungha pulaton gyud. If there are relatives in foreign countries, they'll wait till all of them come. Kung naa sila'y pamilya sa laing nasod, ila diyong hulaton hangtod nga moabot. When my father died, Sa diha nga ang akong amahan namatay, my uncle said he wants to come. ang akong uyuan miingon nga gusto gyud kong moabot diha, moadto diha. He is in Vancouver, Canada. Nga siya dito sa Vancouver, Canada. I said, yes, you can come, but you should be here by 12 o'clock. My father died at 6:45 in the morning. I said, you be here in India by 12 in the afternoon. Ningon ko nga, pwede kang makaari. Napanya pero kinahanglan nga alas 12 sa hapon, naana ka. Kaya namatay mag 6:45 sa buntag. I said, I won't keep the body. Dili na ako ni dugay-dugayon ni patayng lawas ni. I was also not there. Wala sad gani po ko dito atong higayuna. Only my sister and her son and my mother were there. Ang ako ra higsong babae, ang iyang anak, ang akong inahan naa dito atong tumurang pagkamatay niya. He was buried by 5 o'clock in the evening. Gilubong siya alas 5 sa hapon. I had told them that he should be buried within 2 hours. Ako silang giingnan kinahanglan sulod sa 2 ka oras malubong na siya. But because of some legal things, it took some time. Apan kay tungod na palagi mga legal nga mga angayang buhaton, sumutong murag na dugay-dugay og pila ka oras. My own aunt was coming. Ang akong kaugalingong ante, gapadulong sad. My father was number 1 in the house. My aunt was number 2. Ang akong amahan mao'y kamagwangan, nga ang akong iyaan ikaduha sunod niya sa akong iyang amahan. She was on her way. Gapadulong na. We lowered the body in the grave when she is around 40 kilometers away only. Naana gitunol
na dito sa lugnanan, nya siya naa pa 40 kilometros na lang. Why? Nga naman, He has gone. wala naman siya. Where? Hain na siya. He has gone home. May pauli na. We will see him. Makita ra siya. Yes or no? Kita dili. Then why are we eager to see him? Nga nga no, maigagong lang kita magsigsud o ana niya. We will see him. Makita na nato siya. This is just a shell. Panudlanan ra na siya. I also didn't go. Ako, wa gani duguking adto. My children have not gone where he is buried. Wa pud gani kadto gid akong mga anak. Akong dingin asa sa gilubong. Why? Ano man? What we say, can we practice it? Unsay atong gisulti, ato ba kanang mahimo? If I can't practice, Ay kung dili na ko mahimo, what does that mean? unsay buot man pasabot. I myself don't believe this book. Ako mismo sa akong kaugalingon wa ko gatuo aning libro ha. If you don't believe this book, Ay kung dili nimo tuo, dili na tutuhan kining libro ha. then how can you say you're a child of God? Unya paano ka moingon nga ikaw anak sa Dios? What is the proof that you are saved? Unsa may pruweba nga ikaw luwas na? What is the proof you are born again? Unsa may pruweba nga ikaw nataw na pag-usab? Because you are afraid of death. Nga hadlong ka man ganig kamatayon. I am talking you the clear word of God as it is. Ako nagahisgot sa klarong mga pulong sumala sa giingon. If you want to hear, you can hear. If you don't want to hear, no problem. Kung gusto kang mamati, pamati pero og dili, way problema. Jesus himself said, Si Jesus mismo miingon, let him who hath ear, let him hear. miingon si Jesus nga kadtong may mga dalunggan papamati It's not compulsory, Dili man ni pinugsanay. but there is a white throne. Apan adunay puti nga trono, God will not force. kay ang Dios dili man sad pud mamugos. Today what has happened? Karon unsay mga nanghitabo? We have watered down the Bible so much. We have watered this Bible. We have diluted the Bible. Dilute, baka nag-delete na puro. Yung sagol na. Sagulan. Sagol na. Sasaw na. Kasaw. We change it according to the situation. Atong gina usab-usab sumala o baga pa balansi sumala sa pagkitabo. You cannot dilute this. Dili na to na pwede nga usbon-usbon. Whether you like it or not, Sugot kag sa dili, you will sense God's presence if you walk according to the Word. imong mabatsagan ang presensya sa Dios kung maglakaw o magkinabuhi ka sumala gayud sa pulong. Because this is not a book that we have written. Tungod kay dili man gud ni libro nga kita maoy nagsulat. This is God's Word. Kini pulong sa Dios. We cannot add, we cannot cut. Dili nato pwedeng dugangan, di sad nato pwedeng kuhaan. So we need to know the character of God. Nagkinahanglan nga ato gyung mailhan ang kinaiya sa Dios. Because God doesn't change. Tungod kay ang Dios dili mausab. That's the problem with God. Mao nay problema sa Dios. We change, Kita mausab-usab, but God doesn't change. apan ang Dios dili gyud mausab. He's unchangeable. Di gyud siya mausab. So we need to study the Word Mao na ang kinahanglan tang magtuon sa pulong so that we understand how God works. aron sa ingon nga masabtan nato paano nagapamuhat ang Dios. God is sovereign. Ang Dios sovereign. Means He rules over everything. Nagadumala siya labaw sa tanan. But unknowingly what has happened, we think that Satan and God are equal. Apan kita nagapanghuna-huna nga ang Dios ug si Satanas managsama ra. Do you believe that God controls everything? Nagatuo ka ba nga ang Dios mao'y nagakontrolar sa tanang mga butang? Yes? Then why are you afraid? Nya karon nganong hadlok ka man? Why are you worried? Nganong mabalaka ka man? Why do you rush to the hospital? Nganong gadali ka man yung muadtog hospital? Is He your healer? Siya ba mao'y imong mananambal? No? Yes? Tell me. Sultihi ko, siya ba imong mananambal? I'm simply asking a question. Is He the healer? Simple lang ang pangutana. Akong pangutana mo, siya ba mananambal?
Yes or no? Then why hospital? Ya nganong namay hospital. Then why hospital? Ano man? Tell me. Sultihin ko. Let us not deceive ourselves. Dili na to limbungan atong kaugalingon. Can he heal today? Siya ba makahimo sa pag-ayo karon-karon mismo? Yes or no? Yes. Then why going to the hospital? Nya nganong mo adto mag-hospital? I want you to answer. Tubaga, What are you saying? What are you saying? kay mong ginasulti be. Jesus doesn't heal anymore. Kay ang Dios dili na manggod mo tambal pa. I need the doctor's help. Kinahanglan akong tabang sa doktor. Is there power in the name of Jesus? Aduna ba'y gahom sa ngalan ni Jesus? Then why do you go there? Nya nganong mo adto pa man ka dito? What are your actions saying? Unsa may ginasulti sa imong buhat? I don't believe. Wa ko gatuo. God says, go according to your desires. Mingon ang Dios na hala, nakaw, sumala sa imong tinguha. Well, I was in India. Sirihang na ako sa India. Pastor called me up. Sa kapastor, mitawag ka nako. He's not in our fellowship. Dili siya kauban sa among panagtigom. So he calls me up and he says, Pastor, I have some eye problem. Mingon siya nga, Pastor, aduna ako'y problema. So I understood. So, nasabtan ako. The doctor has told operation. Ang doktor mingon nga kinahanglang operahan. I said, so what should I do? Nga mitubag sa ko nga unsa may angay kong buhaton. So he also understood. Nga siya nakasabot sad. I said, I'll pray. Nga mingon sad ko nga, sige ako muampo. What will I pray? Unsa may akong kinahanglang iampo. I am not praying for your healing. Dili ko muampo og kayuhan. Because you have already depend on whom? Tungod kay ikaw misalig naman kang kinsa. On the doctor. Sa doktor na. He was expecting some financial help. Nagadahom siya og pinansyal nga tabang. I said, sorry. Mingon sad ko nga, pasaylo agyod. The money that I have, Ang kwarta nga na ako, it's not for the doctor, please. dili man ni itaon para sa doktor. Palihog lang. It's for the Lord's work, Para man is buluhaton sa Dios. not for the doctor's fees. Dili man ni pangbayad sa doktor. Is it true? Tinuod? Is it true? Tinuod ba? The money we have, it's not for the doctor. It's for the Lord's work. Ang kwarta nga naa nato karon dili na para sa doktor, para na sa Ginoo. God will spank you real hard. It's the Lord's money. Nalan ni kas Ginoo. Grabe gud kayo, kay kwarta na sa Dios. Jesus heals today also. Kay si Jesus hangtod karon gaayo. Whether you believe or don't believe, I believe He heals. Motuho ka magsadili apan ako nagatuo nga siya nga siya mananambal. That's the reason we can pray for others also to be healed. Mao na hinungdan nga kita muampo usab alang sa uban aron mamaayo. I'm just giving you an example. Limbawa to. I say, Akong ginasulti but I do something else. apan lahi ang akong ginahimo. That's where the contradiction comes. Mao na diha na magkakontraryo. That's why I don't have the authority. Mao na nga wa ko'y otoridad. That's why the Bible is closed for me. Mao na nga ang Biblia sirado alang nako. I have committed my life into His hands. Ako lang natugyan akong kinabuhi diha sa Dios, diha sa iyang makamot. If He has delivered me from sin, Kay kung iya kong gipahigawas gikan sa sala, is He faithful? di ba siya matinud-anon? He
He is faithful. Siya matinud-anon. Without His permission, nothing will happen in my life. Kay kung dili niya itugot, wala gyoy mahitabo sa kong kinabuhi. That is that confidence. Maunay kumpiyansa o pagsalig. The reason I don't have that confidence is Ang rason nganong wala kanako kanang pagsaliga, because I don't have time to study the Word. tungod kay wala ko'y igong panahon sa pagtuon sa pulong. As I study the Word, Sa dihang ako magatuon sa pulong, I will get that strength, makakuha ko kusog, the boldness. kaikag, Let cancer come. tuguting kanser mo to ha. Few days ago, my son had chicken pox. Milabay nga adlaw ang akong anak gihangga. You know of chicken pox? Ila ka, balokag unsay hangga. I and my wife, we were away in South India for ministry. Yan atong higayon na ako ang akong asawa na dito South India aron sa pagpamuhat. So my son, when we came, he was full of chicken pox. Sa dihang miuli kami sa amo, akong anak na puno nas butlig-butlig. And he was lying on the bed. Ya, ang ako siya nagahigda sa higdaanan, He's 16 years old. 16 anyos. And in between, he just groaned like this. I said, what's that? Unya, madungog na nako ang iyang pag-agulo unsa may. Niya mingon ko unsa na? I said, what's that? Mingon ko unsa man na? I said, you want to go to the hospital? Ang ingon sad ko nga, gusto kang muadto sa ospital? I'll take you. Dalon ta ka. But he said, I don't want to go. Apan mitubag man siyang di ko gusto muadto. I said, if you don't want to go, then don't say, Unya niingon ko nga, og di ka man lang dahil gusto muadto, nan hunungan ang imong pagsigiingon. That's what I did with my son. Mo na gihimo nako sa akong kaugalingong anak laki. I said, be happy where God has placed you. Ako siyang giingnan pag malipayon kung asa ka gibutang sa Dios. If you say, I'll take you to the hospital. Kay kung muingon ka sa gihapon, nadadong ta ka sa ospital. And God healed him. Nga ang Dios, niayaw ra niya. He heals today also. Siya gihapon na nagaayo hangtod karon. Today also blind people are healed. Hangtod karon bisan ang mga butang nga mga tao mamaayo. We have prayed for people when the snake has bit them, poisonous snake. We have prayed on the phone and God has healed them. Gaampo gani mi nga gipaak og kanang lala kaayo nga bitin, pinahagi lang og telepono. Naimo. See, if Jesus doesn't heal today, this is useless. We can burn this book. This is good for nothing. Kay kung dili na nagahimo si Jesus ni anang panag-ayo, kining butangan wala ni pulos, ato na lang ning dauhaw. This is true. Kay kini baya tinuod. This is precious. Bilinhon. If he said it, he will do it. Kung iyang gisulti, nan iyang yung pagabuhaton. But it hurts when people carry this book and don't believe it. Apan sakit kayong hunaon nga makita nimo nga tao nagabitbit ani, nya pagkahuman, It's like you insult my father. sama ra nga imong giinsulto akong amahan. You are saying my father is not faithful. Gaingon ka nga ang akong amahan dili matinud-anon. It hurts. Sakit. That's why we get mad at people like this. Mao na nga kita suko kayo sa mga taong ingon ani. We just say, can you leave this Christian faith and get lost? Mahimong ingon nga, pwede ba muawa ka na lang sa pagka-Kristohanon? Hanaw ka? We are standing on the blood of martyrs. Kay kita, nagabarog kita sa mga dugo, sa mga martir. Here in Iraq, kids were beheaded, cut. Dito sa Iraq, kabalo ba mo, mga bata, ginalunggo ang ulo. Because they refused to forsake Jesus. Tungod kay ilang di-an nga, ilaha nga salikway. Nga dili. Their father forsook Jesus. Ang ilang mga amahan, misalikway kang Jesus, pero katong mga bata, wala misalikway kang Jesus. When the ISIS militant came, they told the family, forsake Jesus. Sa dihang nga, miabot ang mga ISIS, giingnan ang pamilya nga, salikway si Jesus. The father said, okay, I'll forsake Jesus. Nga, miingon ang amahan, sige, salikway na po si Jesus. But his 4 sons,
Apan ang iyang upat ka anak laki, They said, no, mingon silang, dili, he is good. kay siya maayo. Right in front of the father, they cut their heads. At ubangan gayud sa amahan, gilungguan ang mga bata ulo. Throughout the world, people are paying a heavy price because he is faithful. Sa tibuok kalibutan, daghang tao nagabayad og dakong bili tungod lang. And you, through your actions, you say, he is not faithful. O nga, ikaw pinaagi sa imong buhat, nagapadayag, nagaingon, nga dili siya matinud-anon. We wish to tie a millstone around your neck and throw you into the ocean, man. Mahimo na lang, maghigot na lang, dini o ganang pisi, bitos, galingan, nga, ilabay ka dito sa dagat. Don't question the faithfulness of our Father. Ayaw, pangutan-a ang kamatinud-anon sa Diyo, sa amahan. He is faithful. Kay siya matinud-anon. His word is true. Ang iyang mga pulong tinuod. If you accept it, he will work. Kay kung imong dawaton, nan siya mamuhat. So that's where the faith comes. Mao nang diha karon mugula ang pagtuo. He has created all of us with a great purpose. Iya kita, tanan kita, iyang gipanghimo uban sa dako kaayong tumong. Precious promises. Bililhon nga mga saad. He is sovereign. Siya usa ka sovereign. What does that mean? So may buot pasabot ni ana. Without his permission, nothing will happen. Kung dili siya mutugot, walay bisan unsang mahitabo. He overrules. Siya nagadumala labaw. If he has decided, it will happen. Kay kung siya mo desisyon, mahitabo gayon. No one can change his plans. Walay si bisan kinsang makausob sa iyang plano. He is in control. Siya Dios nga nagakontrolar. He will never lose his control. Dili gyud pud niya kuhama. Dili pud siya mawad-an o pagkontrolar. Yes, he has given man the freedom. Oo, iyang gihatagan ang tawo og kagawasan. You can do what you want. Makahimo ikaw sa gusto nimong buhaton. But who controls? Apan kinsa may nagakontrolar? It's God who controls. Ang Dios mo ay nagakontrolar. It's like a ship. Sama ra gud og karnero, We have the ship. a barko. Ang barko di ay. You have the freedom to do anything on the ship. Sama sa barko, na kay kagawasan unsay buhaton nimo anang barkuhan na. Play, sleep, jump, eat, do anything. Oh, magdula ka dito, maglukso-lukso, mukaon matulog, bisag unsa. But the ship has a captain. Apan ang barko adunay kapitan. He is taking the ship. Siya mo ay gadumala sa barko. He created this universe. Iyang gimugna kining universo. And he will do what he wants. Og iyang pagabuhaton unsay buot niyang buhaton. And no one can do anything apart from his will. Og walay si bisan kinsang makahimo og bisan unsa nga wala sa iyang kabubuton. Colossians chapter 1 verse 16. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 16. Colossians 1:16. Kolosas 1:16. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. See, many times we are confused Tumakita nga daghang higayon, libog kita. because we think God has lost control. Tungod kay atong ginahuna-huna nga nawala na sa pagkontrolar ang Dios. How many gods? Pila man ka Dios? One. Usa ra. Thank God there is only one. Salamat sa Dios kay aduna lamay usa. And what does he say? Unya unsa may iyang giingon? Isaiah 43. Isaiah 43 Verse 10. bersikulo 10. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know that and believe me and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me.
Kamo mao ang akong mga saksi, niingon si Hioba, ug ang akong alagad nga akong napili. Aron kamo makaila og managtuo kanako, og makasabot nga ako mao siya. Una kanako, walay Dios nga nahimo ni aduna pay musunod kanako. There was no God formed, neither shall there be after me. Wala ay Dios nga nahiuna o wala say Dios nga musunod pa kaniya. 44:6. 44 versikulo 6. Thus saith the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Mao kini ang giingon ni Hioba, ang hari sa Israel, ug ang iyang manunubos si Hioba sa mga panon. Ako mauman ang nakauna, ug ako mauman ang naulahi. O gawas kanako wala nay Dios. 45:5. 45 versikulo 5. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me. Ako mao si Hioba, ug wala nay lain. Gawas kanako wala nay laing Dios. Ako magabakos kanimo bisan pa ako wala mo hiilhi. 45:18. 45:18. For thus saith the Lord, who created the heavens, God himself who formed the earth and made it, he hath established it, he hath created not in vain, he formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. Kay kini mao ang giingon ni Hioba nga nagbuhat sa mga langit, ang Dios nga nag-umol sa yuta ug naghimo niini. Wala nga nagtukod niini ug nagbuhat niini nga walay nakawang, nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Hioba ug wala nay lain. Verse 21. Versikulo 21. Tell ye and bring them near, ye let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from that time? Have not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior, there is none beside me. Ipahayag ninyo ug ipagula kini. Oo, pasabot-sabuta sila pagtingog. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon? Kinsay nakapahayag niini kaniadto? Dili ba ako si Hioba? O wala na ilaing Dios gawas kanako? Usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas, wala na ilaing gawas kanako. So from all these verses, what we know? Sa tanan nga ato nga bersikulo, unsa may atong nailhan? What is God saying? Unsa may giingon sa Dios? There is no one beside me. Wa na ilaing gawas pa kanako. What a great comfort. Unsa kadako nga paglipay. He says there is no one beside me. Siya miingon nga wa na ilaing gawas pa kanako. Can I trust him? Makahimo ba ako sa pagsalig kaniya? And where is he? Unya diin man siya karon. Where is he now? Hain man siya karon. In heaven? O abas langit? Or with you? O uban kanimo? Naa kanimo? Is he there with you? Naa ba siya diha kanimo? No? Yes. Naa wala. For many people, there is a doubt. Para alang sa mga daghang tao adunay pagduha-duha. I don't feel him. Wala na ko siya mabatyagi. I have to think he is with me. Kinahanglan nga ako hunaon nga siya naa kanako. See, as a child of God, he is there with me. Ingon nga anak sa Dios, naa siya dinhi kanako. So the question comes, Ang pangutana moabot, you are God, ikaw Dios, there is no one beside you, wa nay lain gawas kanimo? then why are you creating me? Nya karon nganong gihimo mo man ako? And how has he created us? Unya paano ta niya gihimo? In his own image and likeness. Sa iyang kaugalingong dagway. Turn with me to Genesis 1:26. Adto kita sa Genesis kapitulo 1:20. 1:26. 1:26. Can you get me a plastic cover? You have some plastic. Plastic cover na. Yeah. Can you get me a plastic cover? Plastic. Let's look at how God is creating man. Atong lang taon kung giunsa paghimo sa Dios ang tawo.
What was the need for God to create man? Unsa may gikinahanglan sa Dios aron mamugna ang tawo? Aron sa pagmugna sa tawo. The reason we are worried is because we have not understood how much God loves us. We are worried because we have not yet understood how much God loves us. Ang hinungdan nganong kita nabalaka tungod kay wa man gud nato masabti unsa kadako ang pagigugma sa Dios kanato. See here, look at God creating man. Dinhi lantawa kung paano gimugna sa Dios ang tawo. Genesis 1:26. Genesis 1:26. What is it written there? Unsa may nahisulat diha? Genesis 1:26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Og mingon ng Dios, buhato nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. See, look, this is what the world says. Lantawa, mao ni ang ginaingon sa kalibutan. An educated fool, Edukado ng buang-buang. he thinks, this is how I became man. Siya naghuna-huna, mao ni siya, papano na himo kong ingon ani. That's what they teach in our school also. O mao na ginatudlo sa baya sa mga eskwelahan. We send our children to school and this is what we learn. O atong ginapatungha atong mga anak sa eskwelahan, mao ni ang ilang mga nakatunan. Our forefathers were like that. Ang atong mga kanunuan, ingon anak dagway. And slowly, now we walk on two. Muna hinay-hinay, nagalakaw na kita sa duha ka tiil. And if this is true, Kay kung kini tinuod, then we all should be worried. mao na kinahanglan tang mabalaka. Because evolution is not going to stop then. Kay ang evolusyon dili man gyud mohunong. So every time a child is born, we should be careful to check any new features. Mao na nga sa panahon o sa takna nga mga anak, aksyon tag kabalaka unsa kay dagway. Because an improved version is coming. Tungod kay ang kanabitang improved nga version 2015 model. 2015 nga model, Upgraded one. upgrade na. We upgrade everything, but thank God, God never upgrades. Ina-upgrade na to ang tanang mga butang. Pansalamat sa Ginoo kay di gyud ma-upgrade ang Dios. We have not been upgraded from chimpanzee to man. Wala ta gi-upgrade gikan sa chimpanzee nga nahimong hangtod nga namug ng tawo. There is a funny story. Ano na kataw-an ng istorya. Two monkeys were sitting on the tree and they are talking to each other. Duha ka unggoy nagpungko didto sa ngas kahoy nga nagistoryahanay. And you know what they are discussing? Kabalo kabag unsay ilahang gipanag-istoryahanay? They say these two-legged animals, they say that we are their forefathers. Ingon sila nga kining naay duha ka buok tiil nga mga hayop. Kabalo ka ba kita ang ilang mga kanunuan? And that worries us. Mao na nakapabalaka nato. How can we be their forefathers? Paano sila nahimo natong mga kanunuan? We never stole anyone's wife. Wa man ta nangawat og asawas uban. We don't look at someone's wife like that. Wa man gani ta galantaw og asawas uban. We never forsook our children and ran away with someone else's wife. Wa na to gisalikway ang atong mga anak unya mukuyog atong asawas uban. We don't fight and kill each other. Wa man ta na nag-away ug nagpinatyanay. We don't drink tanduay and make a mess in the city. Wa man ta gainom og tanduay unya maghimo og kahasol diha sa lungsod. When I find a mango tree, I don't make a fence around it and say, this is my tree. Ay kung makakaplag kog punuan sa mangga, ako wala ko gaingon nga, wala na ako gikural nya moingon kong ako ani ha. But this is what we do. Pero maunay atong ginahimo. Is it true? We fight. Bugno, naglalis, away. We leave our wife and children and run away with someone else's wife.
biyaan ang asawa o mga anak yang uyog slain. The monkeys are saying, we know one thing for sure. Ang mga unggoy maingon, nasayod lang yun tas usa ka sigurado. They must have come from someone, Tingali gikan na sila slain, but not from us. pero dili gikan nato. You know who brought this theory of evolution? Kabalo kabag kinsay nagdala aning teorya mahitungod aning evolusyon? What's his name? Unsa iyang pangalan? Charles Darwin, Si Charles Darwin, son of a pastor, anak sa usa ka pastor. went to a Bible school, Mitungha gani nag Bible school. didn't understand anything. Why nasabtan bisag unsa? He looks at the chimpanzee Sa dihang lantaw sa chimpanzee, and he says, I also look like this. nga mingon siya, ako mo inani sa akong dagway. Can you look at this picture? Imo bang nakit-an iyang picture? Can you look at this picture? Kana bang bulagwaya? He says, we both are similar. Mingon siya nga, managsama raman ning duha. My forefather was like this. Ang ato sa mga katigulangan sama sa dihan eh. Looks at the orangutan. Tanaw siya sa orangutan. It's there. Today I read in the news. Naana, ang tudro na sa mga balita oh, nabasa kay nako. In Indonesia, there was a orangutan who was injured. Naabi daw sa Indonesia, orangutan nga nasamdan. The doctors treated him, Ang doktor gitagad pag-ayo. and now he is healed. Nga karon ayo na siya. They sent him to the back to the forest. Nga gidala nila balik dito sa kagubatan. He went back, but did not take his children with him. Mibalik sa He has two small orangutans. ando na siya duha ka buok orangutan. And he left them at the hospital. Gibiyahan niya dito sa hospital. He refused to accept. Iya na gitanggihan, di na niya dawaton. That's what we think. Mo nay atong ginahunak-hunak. Our forefathers are like this. Ang atong mga katigulangan sama ana. Maybe the ones who want evolution, their father might be like this, but thank God, my father was not like this. Katong gatuo anang evolusyon, tingali siguro mauna ang ilang katigulangan pero kita salamat sa Dios. In America, they say we have to teach evolution. Yeah. Dito sa Amerika, naingon gyud sila nga kinahanglan ato yung itudlo ng evolusyon. Ingon mo sila, sige. Don't teach God created. Ayaw itudlo nga ang Dios mo ay naghimo. That's why the world, America is also turning into a orangutan. Mao na nga karon ng Amerika, nahimo na sa orangutan ng mga binuhatan. This is what an educated fool believes. Mao na'y ginatuuhan sa mga edukadong buang-buang. Thank God this word says God created me. Salamat sa Dios kay ang mga pulong mismo gaingon nga siya mismo'y mugnak nako. The reason they don't want to believe, Ang hinungdan nga nung dili gyud sila mutuo they don't want to be accountable. tungod kay dili nila gusto nga doon na sila tulubagon. Genesis 1:26 clearly says, Ang Genesis 1:26 klaro gayon nga nagasulti. God created man in His image and likeness. Ang Dios mihimo sa tao sumala gayud sa iyang dagway ug ingon sa kasama gyud sa Dios. Can you look at this man? Imo bang nakita ning tawhanan ni? Sound is not clear? It's not coming? It's not coming? It's coming? It's not coming. Bernondo, nirtir, adu nirtitu pinna para. So, can you look at this man Lantawan ng tao standing on two legs? nagabarog ginamit ang duha ka mga batiis, tigil. Rest all animals are on four legs. Ang mga kahayupan upat ka tigil. Why is he standing on two? Pero nganong kini duha raman? He is having dominion over everything. Tungod kay siya adunay pagbuot labaw sa tanang mga butang. He is connected with heaven and he is connected with the earth. Konektado siya sa langit o konektado sad sa kalibutan. God could have given us a thick neck, Ang Dios pwede ra kung makahimo nato nga kining mutikig ning atong liog. but look at the physical feature God has given us. Apan lantawar gud ning gihatag nga lawas sa Dios kanato. He is standing on two, balanced, and he is walking. Nagatindog siya ni anang duha nang balansi kayo niya nagalakaw. Rest everything is on four.
ang ubana naga upat na ka batiis siya nagaduko. How is he able to walk? Paano siya nakahimo sa paglakaw? Can you look at the balance? Imo bang makita ang pagbalanse? You just sit. I'm standing straight. Ako naga tindog nga tunhay kayo. I don't need a stick. Di na kinahanglan ko og sungkod. I have just this much only feet. Naalang gid kinimon ani lang inaalang gid kada ko nga tin. I'm 6 feet 2. Ako 6 feet 2. I don't need 1 feet or 2 feet. Di na kinahanglan kong isa pa katiin o duha pa katiil. Look at our mic stand. Lantawon ragod nato ng ma-stand sa microphone. You need something in the front and you need something in the back also. Kinahanglan ka og tiil sa likod ug sa atubangan usab. Otherwise it will fall down. Kay kung dili kana gyud matumba. But look at us. Apan lantawon ragod kita. There is nothing here. Wala na ilain pa dinhi sa atong mga tikod. Yeah, can you bring it here? You sit. Can you see this stand? Imo bang nakita na? Look at me. Lantawa ko. That's God's design. Maunay disenyo sa Dios. I'm standing straight. Nagatindog yun nga straight kayo. This is what we made. Maunay atong ginahimo. How are we able to stand straight? Paano kita kabarog nga tulid? There is something in our ear that makes us stand straight. Adunay diha sa atong mga dalunggan nga nagaingon kanato sa pagtindog nga tulid. You have seen someone who has drunk tanduay? Kita ba nimo ng tao nga nakainom og tanduay? How does he walk? Paano na siya maglakaw? He's about to fall. Susapinday. Why? Nga naman, Something has gone here. tungod kay naamay naadrin abos. He cannot stand straight. Dili siya makatindog og tulid. But look at us. Apan lantawa kita. Can you see the beautiful design? Ato bang makita ang kanindog nga disenyo? Can you look at the structure? Kita ba nato ng istruktura? The bones? Ang mga bukog? We get so worried. Kita, balaka kayo. Earlier I showed you pictures about the creation. Ganiha lang. Pakita nako kaninyo ang mga picture may tungod sa mga binuhat. But now look at our body. Pero karon lang taon na to atong kaugalingong lawas. Now you have seen skyscrapers, Karon kita ba ninyo na ginatawag og skyscraper? 30 stories, 100 stories. Tag-as kayong mga building. That's also designed looking at man's structure. Mausad na, gidisenyo na sa dihang ginalantaw, ginahulagway ang struktura sa tawo. Look at the man. Lantawa ang tawo. The frame is inside, not outside. Ang frame niya naa sa sulod, dili sa gawas. Everything is fixed on this frame. Ang tanan nahimo ng gi-fix, gihaong, gisibo. This is soft, Kini humok, but the hard thing is inside. pero ang gahi nga butang naa sulod. If we had made man, Kay kung kita mihimo pas tawo, we'll made the hard thing outside himuon na to nga ang gahi naa sa gawas. and soft thing inside. Ang humok tuas sulod. But look at God. Apan lang tawo ang gihimo sa Dios. The hard thing is inside, Ang gahi nga butang naa sa sulod, the soft is outside. ang humok naa sa gawas. And can you see this man runs? Imo ba nga kita ning tawhanang gadagan? Just look at Psalms 139 verse 14. Psalms 139 verse 14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. Psalms 139 verse 14. Muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imong mga buhat ug kini hibaluan kaayo sa akong kalag. See how beautifully God has designed us. Unsa ka anindot nga pagdisenyo sa Dios kanato.
Now I just want you to look at the difference between man and Lucifer. Karon gusto lang gyud nako nga imong lantawon ang kalahian bahin kang Lucifer o sa tawo. He is a fallen angel. Siya usa ka fallen angel. He was beautiful. Maanindot o matahong kayo. Ezekiel chapter 28, you read how beautifully he was designed. Sumala pa sa Ezekiel 28, mabasa kung unsa siya ka matahong. Can you see these beautiful stones? Tanawa ra gud ng mga maanindot o bililhong mga bato. Have you seen any of these? Nakakita ka ba bisag usa na lang ni ana? Which one? Hain ka ni ana. Gold. Gold. Then diamond. Diamond. Anything else? Napabaylain yung nakitaan. Emerald. Anything else? Now, have you seen it? Nakakita gid ba mo sa pay? Do you get it in the shop here in Midsaya? How costly? Unsa gyud ka mahal? Gold is cheaper. Mas brato pa ang gold. The cheapest is gold. Ang pinakabrato sa tanang bato ang gold. Lucifer had all of this. Si Lucifer naana niya tanan. He did not have to make a hole. Di na kinahanglang mubangag pa siya siyang dunggan. The world is confused. Ang kalibutan nalibog. That's why we also copy the world. Mao na nga kita usab gakopya sa kalibutan. Just to show you some pictures. Because through pictures we can learn many things. This is what the world does. Mao na'y ginahimo sa kalibutan. This is what the world does. Mao na'y ginahimo sa kalibutan. How beautiful, right? Sa kanindot, di ba? This is what they do. We also do it. We don't do it here, we do it here. Dunggan butang. Wala man dire, dunggan. You see? Can you see the ears? We also do it. We are born again. Huh? We are born again. This is what the world does, and we also copy it. Mao na'y ginahimo sa kalibutan, nya kita sad gakopya. You also do it. It's good. Mabata. Ayun, ayun. Can you see? Sa sulod ng tudlos nila. Tomorrow you started with one hole, tomorrow you will also end up with all this. Can you see? This is fashion. Passion man good. Grabe na ikay naman. When you make one hole, yeah, you can say that. When you make one hole, Kung himo kag usa ka bangag, what are you saying? kung sa imong ginaingon, I am also like that. sama na sa ko ana. From where has all this come? Diin man ni tanan gagikan. Can a child of God do that? Makahimo ba ang anak sa Dios ni ana? See, I'm showing it again and again. Kung nga ginapakita usog hangtod usab pagyud. That's why when we are baptized, what we say? Mao na nga sa diha nga kita mabautismuhan sa tubig unsa may atong angay ginasulti. I am dead to this world. Patay na ko ning kalibutana. I hate this world. Kaligut-gutan ako ning kalibutana. I won't do anything that the world does. Dili ko mo himo bisag unsay ginahimo sa kalibutan. Because the world is crazy. Tungod kay ang kalibutan
nabuang, It stinks. nanimaho. That's why when I am going into the water, Mao na nga sa diha nga ako muadto sa tubig, what am I saying? unsay akong isulti? I am dead to this nasty world. Patay na ako ni ining ngilad nga kalibutan. This body has got nothing to do with the world. Wa na ilaing buhat o wa na pagabuhaton kining lawasa dinis kalibutan. That's the reason we go into the water. Muna hinungdan nga muadto tas tubig. But what we do? Pero unsay atong ginahimo? We compromise. Kompromiso. This was how Lucifer was. Mao ni si Lucifer kaniadto. He will look at us and he'll say, you fellows have nothing. This was how I was. Imingon tingali siya maglantaw sa to, kamo wala ra mo kumpara nako. Can you hang poles around your neck and walk on the street? Can you hang poles around your neck and walk on the street? Makahimo ka ba pagbutang diri og panudlanan nga maglakaw-lakaw ka diha sa dalan? You'll be afraid. Hadlok ka man gyud. Thief will come. Kang kawatan mutungha. So many have died. Daghan ba ang nangamatay tungod lang ana? Even though you have it, you cannot put it around your neck. Even if you have this, you cannot put it around your neck. Kay bisan pag naa kay yung ana, dili na nimo pwede mabutang sa imong liog. This was how God designed Lucifer. Mao kana ang pagdisenyo sa Dios kang Lucifer kaniadto. But how did He make man? Pero paano niya gihimo ang tawo? Out of dust. Gikan sa abog, He was naked. hubok. Can you read Genesis chapter 2? Genesis kapitulo 2, Verse 25. 25. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Ug silang duruha mga hubok, si Adam ug ang iyang asawa, ug sila wala mga ulaw. How did God make man? Paano gimugna sa Dios ang tawo? Out of dust. Gikan sa abog, Nothing like this. walay ingon ana sa iyang lawas, He is naked, hubok, but not ashamed. pero wala man nga ulaw. We don't like that word naked Dili na to gusto ng pulungang hubok. because we are fallen men. Tungod kay kita manggod mga nangapukan nga tawo. What do you mean by naked? Unsa may bot pasabot niya ng hubok? He is innocent. You don't need anything. He doesn't need anything to hide. Inosente. O wala ka magkinahanglan ng bisang unsa mga butang o dili nimo kinahanglan taguan ng bisang unsa. You have seen small boys and girls. Kita ba niyo ng mga gagmayng bata, laki o bayi? Even if they don't have any clothes, they are not ashamed. Kay bisan pag hubok, gyud na sila buhay mga besti, dili na sila maulaw. Why? Ano man? They are innocent. Tungod kay inosente. But here, I want you to understand the difference in creation of Lucifer and the creation of man. Dili gusto na kong imong masabtan ang kalahian tali sa paghimo kang Lucifer ug sa tawo. How beautifully God has designed this man. Unsa kaanindot ang pagdisenyo sa Dios nining tawhana. I have written it down, the difference between man and Lucifer. Akong gisulat niya ang kalahian tali kang Lucifer ug sa tawo. What is the difference? You can see here. Unsa may kalahian imong makita? How is man made? Paano gihimo ang tawo? Out of dust. Gikan sa abog. Lucifer, Si Lucifer covered with precious stones. tinabunan sa mga bililhong bato. Number 2, Ikaduha, how is he made? paano siya gihimo? Image and likeness of God. Sa dagway sa Dios ug sama gyud sa Dios. While Lucifer, Samtang nga si Lucifer full of wisdom, puno sa kaalam, perfect in beauty. insakto gyud sa katahom. Number 3, Ikatulo, man is the friend of God. ang tawo higala sa Dios. While Lucifer, Samtang si Lucifer anointed cherub that covered. dinihugan nga kirubin. Number 4, Ikaupat, man walked with God. ang tawo nakiglakaw uban sa Dios. And who was Lucifer? Unya kinsa man si Lucifer? Worshipper. Magsisimba. Number 5, Ikalima, God came down
in the cool of the day. Ang Dios mikanangog sa kabugnaw sa adlaw. But as far as Lucifer, Pero si Lucifer unsa man? he had to go up. Kinahanglan nga musaka siya dito taas langit. So who is more precious, Karon, kinsa may mas labawng bililhon? Lucifer or man? Kinsa may mas labawng bililhon? Man or Lucifer? Tawo o si Lucifer? Who is more beautiful? Kinsa may mas labawng matahong? Lucifer. Si Lucifer. He is beautiful, Manindot siya matahong. but he is not the friend of God. Pero kay di man pud siya higala sa Dios. The real beauty is not the outward thing, it's the inward thing. Ang tinuod nga katahong dili man diha sa gawas na amas kinasuluran. Later on we'll come into image and likeness. Unya ato na makaabot pa kita diha sa dagway ug sama kasama. You have written it down? Imo na bang nasulat? Not yet? You can write it down. Hala, sige sulat. You have to write it, and then you have exams on Saturday. Sulat kay samra ba ay sabado. You have written that? Mana? Not yet? Amy, stop there. Take. Kaya na lang mo niya suban, wa pagid mo na human. Can you look at this beautiful man? Imo bang malantaw kining matahom nga tawo? In the image and likeness of his Creator. Sumala sa dagway ug kasama gyud sa iyang magbubuhat. Made out of dust. Hinimo gikan sabog Why dust? ngano nga abog man, Why has God made man out of dust? ngano nga gihimo sa Dios ang tawo gikan sa abog, So that he can always remember there is a Creator. aron sa ingon nga iyag yung kanunay mahinumduman nga naay magbubuhat, You cannot walk on your own. nga di ka makahimo lamang sa imong kaugalingon. Animals are big, Ang mga kahayupan mga dagko, but he is a small man. pero siya gamay rang tawo. He is not like a giraffe. Dili siya sama sa giraffe. God did not make him like a camel, Ang Dios wa sad mihimo sa tawo sama sa kamilyo. not like an elephant. Dili sad sama sa elepante. But do you know how the dominion he had? Pero kabalo kapag unsa gyud nang naa nga dominion diha sa iya ha? He is someone who is ruling over everything. Siya usa nga naga dumalag yun. Labaw sa tanang mga butang. Made in the image and likeness of his Creator. Hinimo sama sa dagway o kasama gayod sa iyang magbubuhat. Who is he? Kinsa siya? Friend of God, Ang higala sa Dios. not the worshipper. Dili tong magdadayeg. He is the friend. Higala siya. And what did Adam do? Nga unsay gihimo ni Adan? Walked with God. Naglakaw uban sa Dios. He walks with his Creator. Naglakaw siya uban sa iyang magbubuhat. And the Creator comes down in the cool of the day to walk with him. Unya ang iyang mismong magbubuhat mo kanaog. Taliwala sa kabugnaw sa adlaw. How precious is that relationship? Unsa kabililhon kanang maong relasyon. He has dominion over the birds of the air and the animals on the ground. Aduna siya pagbuot sa mga kalanggaman diha sa kahanginan o ingon man sa mga kahayupan diha sa kamad-an o yuta. Have you written till there? Inyo sad ba nang nasulat? He is wise. Usa siya kamaalam. He is giving names to all the animals. Siya man gani ang naghatag og mga ngalan sa tanang matang sa kahayupan. Saw things as the Creator sees. Nagahuna-huna sama sa iyang magbubuhat. Full of wisdom. Puno sa kaalam. No difference in the desires of his desires and the Creator's desires. Walay kalainan sa iyang mga tinguha. Diha sa iyang tinguha o sa iyang sa tinguha sa iyang magbubuhat. No lust. Walay pangibog.
Everything was subject to him, Ang tanan naa siyang pagbulutan. naked but not ashamed. Hubo apan wa maulaw. These are all deep things. Kining tanan mga lalong nga mga butang. And God be willing, in the next class, I'll go into all of that. Hitugot sa Dios. Unya sa atong kasunod nga klase ato kanang pagatunay.